बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सीख यूट्यूब चैनल के साथ इस वक्त हमारे मुल्क में जिस किस्म के हालात हैं उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह बार बार ये कहा जाता है कि जब तक किसी भी मुल्क में सियासी तौर पर वो मुस्तहकम नहीं होता है तो उसके मुल्क के हालात इसी तरह के होते हैं जिन हालात से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है। और ये हमारे इस वक्त अगर हुक्मरान हमारे नाअहल हैं तो हमारे अदारे जो हैं सिक्योरिटी अदारों को ये जिम्मेदारी बेहतर और अहसन तरीके से निभानी चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारे सिक्योरिटी अदारों की तवज्जो भी किसी और तरफ है और उनकी तरजीहात कुछ और हैं जो तरजीहात होनी चाहिए थी। इस वक्त पाकिस्तान में अमन और अमान की अगर सूरत हाल को देखा जाए तो इंतहाई खराब है। आप आए दिन ये धमाके हो रहे हैं जो कि एक कुछ अरसा बंद रहे, लेकिन ये कुछ टाइम से जब से पाकिस्तान में सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम हुआ है तब से सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम होना माशी तौर पर गैर मुस्तहकम होता है। अगर आप माशी तौर पर आपके घर में कुछ दाने नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है और जिसका दिल करता है वो आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा देता है। आप को पर पाबंदियाँ भी लगा सकता है और आपके साथ सब कुछ आपके साथ ताल्लुकात भी तोड़े जा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पहले ही आइसोलेशन वाली सूरत हाल में है कि पाकिस्तान के साथ ना तो अब भी चीन से वो पहले जैसे रवाबत है, ना पाकिस्तान के रूस से पहले जैसे रवाबत है। इंडिया जो है वो हमारे मुल्क के अंदर घुस कर जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है और इसकी इजाज़त कहाँ से मिल रही है, इनको क्यों नहीं रोका जा रहा और अगर इनको रोकने का काम है तो किन का रोकने का काम है। और फिर ये जिनके रोकने का काम है उनकी तरजीहात कुछ और है। ये बात बार बार हर बंदा ये बात कर रहा है कि उनकी तरजीहात कुछ और हैं। उनकी असल तरजीहात यही होनी चाहिए पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखना। लेकिन अब यहाँ पे एक आम आदमी भी होता है और वो भी जो है लाकानूनियत के दायरे में आ जाता है। वो भी शुरू कर देता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको चाहा उस पर जुल्म सितम कर दिया। और ये नहीं देखा जाता कि कानून क्या कहता है कि उन कैसे सोचे जब पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब आप अपने कानून को अपनी बांदी बना लें, अपना गुलाम बना लें, अपनी मर्जी के लिए आप आइन को इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी के लिए आप कानून को इस्तेमाल करें और अगर आप पर कोई तनकीद करता है तो उस हवाले से भी आपको इस कदर तकलीफ होती है, इस कदर दुख पहुंचता है कि आप कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी हम पर तनकीद करे। हम पर ये तनकीद एक बहुत चीज़ है जिसके ज़रिए से आप अपने अंदर बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन हमें तो तनकीद पसंद ही नहीं है, हमें झूठी तारीफ़ें पसंद हैं, हमें झूठे मामलात अच्छे लगते हैं, हम झूठी तरक्की के जो ख्वाब हमें दिखाए जाते हैं, हम अवाम भी उसी झूठी तरक्की में झूठा खुश हो जाए, ये हम चाहते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहते होते तो आज पाकिस्तान के ये सियासी हालात ना होते। हम अपनी ज़ाती दुश्मनी अनाद में इस हद तक आगे आ चुके हैं कि हम इतने इतने बड़े जुर्म करने के बावजूद अगर आपको इन्हीं अदालतों से रिलीफ मिल रहा है तो आप एक ऐसे शख्स जिसकी वजह से इस मुल्क में इस की इज्जत बढ़ सकती है, एक शख्स जो सफारती सतह पर इस मुल्क को बेहतर तौर पर प्रेजेंट कर सकता है, आपने उसको जेल में बंद करके रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ज़ाती अनाद पर कि ये इस मुल्क को हम अपनी जागीर बना लें, ज़ाती जागीर बना लें और इस मुल्क की अवाम को अपनी राया बना लें, उन पर जिस तरह के जुल्म सितम चाहें वो कर लें और फिर इसके अलावा और हमारी तरजीहात जो हैं वो नहीं है। कहते हैं कि मसला तो तब है कि जब आप मुकाबला करके आप किसी मुकाम पर पहुँचें। अगर आपको तमाम पेपर खुद से आता हो और आप उसमें अच्छे नंबर लेकर जो हैं वो आप आगे बढ़ें तो क्या ही बात है। लेकिन अगर आप वही पेपर आपके सामने उसके जवाबात जो हैं आपको बता दिए जाएँ तो उस वक़्त आपका ज़मीर तो आपको ज़रूर कहता होगा कि आप गलत है। यही हाल पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हुआ और फिर उस इलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान में सियासी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन उन इलेक्शन के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में आइनी तौर पर आइनी बहरान आया, उसमें का अदालती बहरान आया और अब तो अदालत खुद एक इंसाफ अब तो मांगना भी छोड़ दिया है अदालत के जजेस ने इंसाफ। किसी किस्म की आपको दलिया से खबर नहीं आ रही है, किसी किस्म के किसी कोई केस नहीं चल रहा है क्योंकि अब तो उनके मर्जी के फैसले उनको चाहे अदालत फैसला करे चाहे अदालत ना करे। असल मकसद सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को अंदर रखना है। बाहर के जो उनके जितनी भी लीडरशिप है वो इंजॉय कर रही है, चिल कर रही है अपने अपने ओहदे लेकर
اور ان کو اگر اتنی فکر ہوتی تو آج عمران خان ریالہ جیل میں نہ ہوتے بلکہ وہ ریالہ سے باہر ہوتے۔ باقی عمران خان کے ساتھ دل کے حوالے سے بات ہے تو یہ سارے جو عمران خان کے قریبی ان کے ساتھ کرکٹ کے دور میں رہ چکے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہے، وہ کسی بات پر نہیں کمپرومائز کریں گے، وہ اپنی قاعدے اور قانون اور عدالتی رہائی کے بعد ہی عدالت سے باہر آئیں گے، چاہے آپ ان کے ساتھ جتنی مرضی ڈیل کی آفرز کر لیں اور جس طرح کی مرضی ڈیل کی آفرز کر لیں وہ ان کے پر وہ کان تک نہیں دھریں گے۔ اور یہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس کس طرح سے کوششیں کی، کون کون سے ان پر جیل میں ظلم و ستم کیے۔ ان کی بہنوں کے حوالے سے ہی بات ہے کہ کال کوٹری تک میں حال ہی دنوں میں عمران خان کو رکھا گیا ان کے ساتھ ظلم، لیکن وہ ایسا جٹان شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ہمت اور طاقت دے رکھی ہے کہ شاید اسی لیے ایسے شخص کو دے رکھی ہے۔ اگر عمران خان کی جگہ آپ نواز شریف یا کسی اور سیاسی جماعت کے لیڈر کو لیتے تو میرا خیال ہے وہ 10 دن بھی جیل میں ان حالات میں ہرگز نہ نکالتا جن حالات میں اس وقت تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ جیل میں گزار رہے ہیں۔ لیکن افسوس ان کی لیڈرشپ پر، ان کے اندر موجود ان کالے اور مکروہ چہروں پر ہے جو صرف اس لیے عہدے انجوائے کرنے کے لیے اور پھر جہاں جہاں جن جگہوں سے وہ مراد لے رہے ہیں یہ ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ہی پتہ ہے، لیکن یہ پورا پاکستان اور پاکستانی عوام جانتی ہے کہ وہ کہاں کہاں سے مراد لے رہی ہیں اور کس وجہ سے مراد لے رہی ہیں، صرف اپنی زبان بندی کی بنا پر ہی۔ اور اس وقت اگر عمران خان کے لیے بولنے والے ہیں تو وہ پاکستان سے مجبوری کے تحت باہر ہیں، جن کو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ پاکستان سے باہر رہ کر جو ہے وہ لڑیں۔ باقی آتے ہیں کہ ٹرمپ کے حوالے سے، کہ عمران خان کے حوالے سے حالیہ دنوں میں منصور خان نے بھی یہ بات کی کہ ان کی جو وہاں پر بات کی گئی عمران خان ایک تو شکریہ کے حوالے سے تو وہ جی بات ہوئی، تو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایک صحافی نے بات کی تو انہوں نے جواب دینا بھی بڑا نہیں بلکہ انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ جلد ہی اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہوگی، کوئی نہ کچھ سامنے آئے گا اس کے ریزلٹس۔ اور کل بھی جو ہے 2 اہم شخصیات نے، تحریک انصاف کی اہم شخصیات نے ڈونلڈ ٹرمپ سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی ملاقات کی ہے اور کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے، صحیح وقت ہوتا ہے اور ہر کام اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ذات کا حکم نہ ہو، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو آپ کا دانہ پانی جس جگہ سے آپ نے کھانا ہے اسی جگہ سے کھانا ہے۔ جب تک کہ عمران خان کا دانہ پانی جیل میں ہے تو انہوں نے جیل سے کھانا ہے اور پھر جب اللہ کا حکم ہونا ہے، اصل میں سبب انسان بنتے ہیں لیکن بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور آپ کہیں چاہے وہ عمران خان حق سچ پہ ہیں یا مسلم لیگ نون ہیں یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ حق سچ پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جیت جو ہے حق اور سچ کی ہوتی ہے اور اس کے لیے اس کو چھپانے کی جتنی مرضی بھی کوشش کی جائے، کہتے ہیں کہ نور روشنی جو ہے وہ آخرکار سامنے آ کر رہتی ہے، جیسے رات کے اندھیرے کو جتنا بھی اندھیری لمبی ہو جائے لیکن آخر دن چڑھ کے رہتا ہے۔ تو عمران خان اور تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں جو اس وقت حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو یہ ان کے لیے دن عنقریب جو ہے وہ روشنی ہونے والی ہے اور وہ دن اب دور نہیں ہے جب عمران خان اپنی عوام کے درمیان ہوں گے اور اپنی عوام سے بات کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔